Akit kami sa taas, guys. So, ayan. Ah, ayan, si Geraldine, maakit na. Pinakataas na tuktok ko. Dito, patahian kasi ito dito eh. Yan, akit kami yan. Ang taas ng hagdanan. Pero kayang-kaya ni Audino. Grabe. Grabe bata to. Grabe. Go! Go! Sige! Mag-go ka dyan, mag-go! Yan, sige! Yan. Grabe yung kinatya sa guys dito. Sobrang taas. So, ayan, bumili kami. 15! Bumili kami dito sa taas. 15 yan, oh, dahil palinda dito. Oh, si Bading, oh. Oh. Hi, Ding! Kuha na si number brand. Yan. Oh, nakadala ni si Adin, oh. Huwag ka muna bumaba dyan. Huwag ka muna bumaba. Hilak magod. Kaya mo palit og pagkain. Dire patahian ni guys, oh. Ah. Wow. Si Wedding. Tapos kaya niyang babain to ditong taas, oh. Oh. Yan na, bumaba na si Bading. Aliding, baba na, Bing. Kaya niya yan. Matuto siya. Pakibilis. Pakibilis naman. Yun. Hawak, Bing. Yan. Sama-sama kasi hawak dito, oh. Hawak. Yan. Sama-sama kasi. Yan. Oh, sobrang taas yung hagdanan na yan, oh. Sama-sama. Sige, iwan na kita dyan. Na. Di. Oh. Dito na naman. Yan. G. Oh. Allah. 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 Sige. Allah. Allah. Tulog juga ron dyan. Karon. Paning kamot. Paning kamot. Uban-uban. Kakuro guys, oh. Ay, nginig, oh. Nginig. Success. Uwi na kami.